I-follow. Ingatan po para hindi po malaglag sa sahig. Okay, put the burger in the middle of wrapper. Then, Kuya Ulysses, assist mo na lang sila kung paano i-wrap ang burger. Olo! Sagak. Tapos i-sarap. Baka nyo. Yan baga. Yan. Yan. Very good. Kabila. 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 Yay! Okay, napalo na po ba ang mga burgers? Check na natin isa-isa. Show to the teacher. Okay. Just show it, just show it. No. Just let it be.